व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने 29 नंबर तक पढ़ा था और उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है, तो तुम पूरे शऊर के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। और किसी भी वक्त कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप अल्लाह का जिक्र किया करें, कलमा पढ़ा करें, आपकी ज़बान भी पाक रहती है और आप अल्लाह की हम्दो तस्बीह करते हैं। रोटी पका रही हैं, कपड़े इस्त्री कर रही हैं, कुछ भी है तो आप, आपकी ज़बान फारिग है तो उसमें आप अल्लाह की हम्दो तस्बीह कर रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकतें उसकी होती हैं, बहुत बरकतें। अल्लाह का वजूद, अल्लाह की हम्दो तस्बीह, इससे दिलों को बड़ा सुकून मिलता है। आप कितने भी परेशान हो, कुछ भी हो, आप अल्लाह से जब रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल के अंदर एक ख़ास तरह का इत्मीनान और सुकून नाज़िल कर देते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए मामलात में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करते हैं। तो जब भी आप अल्लाह का ज़िक्र करें, तो जो भी आप पढ़ रही हैं उसको सामने रखकर, उसके मानी को सामने रखकर आप अपनी अल्लाह की हम्दो तस्बीह करते रहें और आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमतें शामिल होंगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, जो लोग अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं, वो जब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो उनके दिलों पे बड़ा सुकून होता है। और सुनो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, अथॉरिटी उसी के पास है और वो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे तसव्वुरात से कहीं बढ़कर पाकीज़ा और अल्लाह की पावरफुल अल्लाह की ज़ात है, उसकी कुदरत है, उसने हमारे ऊपर बड़े रहम किए हुए हैं, उस अल्लाह की बड़ी बरकतें हैं हमारी ज़िंदगी में। तो जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो फिर शैतान भी जो है ना वो आपके करीब नहीं आता, पॉजिटिव चीज़ें आपके ज़हन में आती हैं। तो इसको माशाल्लाह आप सब लोग नमाज़ी परहेज़गार हैं, इस चीज़ को आप आज़माते भी होंगे अपनी ज़िंदगियों में। तो आयत नंबर 30 है, कज़ालिका अरसलनाका फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लितत्लुवा अलैहिमुल्लज़ी औहैना अलैका वहुम यकफ़ुरूना बिर्रहमान। कज़ालिका का मतलब होता है इसी तरह, ज़ालिका का मतलब होता है वो, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना दैट, इसी तरह ज़ालिका का मतलब होता है। और कज़ालिका का मतलब होता है इसी तरह, इसी तरह अरसलना का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हमने तुमको भेजा, फी उम्मतिन, एक ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर, कद खलत मिन कबलेहा, जिनसे पहले भी बहुत सारी कौमें गुजर चुकी। उम्मत जो है ये वाहिद है और उममुन जो है ये जमा है, ठीक है। उम्मत जो है ये वाहिद है और इसका जमा जो है वो उममुन होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसी तरह आपको भेजा एक कौम के अंदर जिनसे पहले बहुत सारी कौमें गुजर चुकी, ठीक है। लेततलुवा अलैहिमुल्लज़ी ओहैना इलैका, ताकि, ततलो का मतलब है तुम पढ़कर सुनाओ, ततलुवा ताकि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कौम पर पढ़कर सुनाए वो कलाम, ओहैना अलैका, जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर वही किया है, ठीक है। हमने जो कलाम आप पर वही किया है, आप इनको पढ़कर सुनाएं। वहुम यकफुरूना बिर्रहमान,
हालांकि ये लोग खुदाए रहमान का इनकार करते हैं। यानी आपकी ये कौम के लोग जो हैं ये रहमान का इनकार करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने पै दर पै कौमों के अंदर अपने नबियों का सिलसिला जारी रखा, मगर शैतान के हमले इतने पावरफुल होते हैं कि इंसान अल्लाह का जिक्र छोड़कर शैतान के पीछे लग जाता है। वो वाव यहाँ पर हालांकि के लिए है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा शुद्ध बुद्ध होनी चाहिए लैंग्वेज की, ताकि जब लैंग्वेज की शुद्ध बुद्ध होती है तो उस कलाम को समझना भी बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके ऊपर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के ऊपर उस वही को, उस कुरान को पढ़कर सुनाएं जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किया। हालांकि ये लोग रहमान का इनकार करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं। रहमान का जो मतलब है वो जैसे आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम दोनों का मतलब रहम करने वाला है। लेकिन रहमान के अंदर जो है वो बहुत जोर का मफहूम होता है, बहुत शिद्दत का मफहूम होता है, जिसको अरबी जबान में कहते हैं कि ये मुबालगा है, यानी इंतहाई रहम करने वाला। रहमान का मतलब है इंतहाई रहम करने वाला, और रहीम का मतलब भी रहम करने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो मफहूम है वो मुस्तकिल रहम करने के माने। ठीक है, यानी रहमान और रहीम का ये मतलब है कि इंतहाई रहम करने वाला है। अब इससे ये नतीजा निकल सकता है कि शायद वो कभी कभी जोश में आता है तो उसकी रहमत बरसती है, तो उसके साथ अल्लाह ताला ने बैलेंस कर दिया रहीम कह के कि वो उसकी रहमत हमेशा ही बहुत ज्यादा होती है, उसकी रहमत जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा होती है। रहीम में हमेशगी का मानी है, रहमान में शिद्दत के मानी है। और इसको जो फलसफे की जबान में जिन लोगों को अगर फलसफा पता है, लॉजिक पता है, तो इसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं जामेओ माने, मीम अलिफ नून एन, जामे यानी कॉम्प्रिहेंसिव, और इस तरह की कि जिसके अंदर किसी किस्म की नेगेटिविटी ना आए। तो ये अल्लाह ताला का ये कलाम होने का ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि अल्लाह ताला अपने अल्फाज का चुनाव इस तरह से करते हैं कि जिसके अंदर किसी किस्म की भी किसी भी पहलू से कोई खला नहीं रहता, कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो अल्लाह ताला ने ये कहा वहुम यकफुरून बिर्रहमान, कि वो परवरदिगार जो हर लम्हा तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत की शिद्दत से बारिश करता है, ये लोग उसका इनकार करते हैं। गौर करके देख लें। अभी अभी जो मैं अभी सुबह उठी तो मुझे लगा कि मेरी इस आंख में ना थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो याद आया कि उस परवरदिगार, नॉर्मल लाइफ में तो हम इन चीजों को सोचते भी नहीं है कि हमारी सेहत में जो चीजें आती हैं रूटीन में, तो हम उनको कभी भी नहीं सोचते कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन अल्लाह ताला की एक एक चीज इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जब वो हमारी जिंदगी पर कोई चीज थोड़ी टाइम के लिए भी असरअंदाज होती है तो हमें पता चलता है कि इसके बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक हदीस में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला की मिसाल उस खातून की है जिसके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो बुढ़िया खातून कभी एक के मुंह में दूध डालती है, कभी दूसरे के मुंह में डालती है, कभी तीसरे के मुंह में, और इसी तरह वो दो बच्चों को अपने प्यार और रहमत से दूध पिलाती रहती है। तो अल्लाह भी आप लोगों के साथ उसी तरह एक इंतहाई प्यार करने वाला रहमान और रहीम खुदा है, जिसकी रहमतें आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा हर लम्हा रहती हैं। अगर एक लम्हा भी खुदा की रहमत से हम निकल जाएं तो हमको पता चलता है कि हम कितने बेयारो मददगार हैं।
कितने बेयारो मददगार हैं, और हमारी जिंदगी में कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर अल्लाह की रहमत से हम एक मिनट के लिए भी बाहर निकले। तो ये जिस्म, ये कायनात, ये रबूबियत की अलामतें खुदा की, ये सूरज, ये चांद, ये हवाएं, ये सब हमारी खिदमत कर रही हैं। ये सब हमारी खिदमत कर रही हैं। कायनात की एक एक चीज अल्लाह ताला ने हमें बनाकर हमारी हमारी रबूबियत में, हमारी परवरिश में लगा दी है। कायनात की एक एक चीज लगा दी है। अगर सूरज जो है वो इस कायनात से गायब हो जाए तो आप सोच सकती हैं कि हमारी जिंदगी, एक शख्स की जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर इंसान की जिंदगी सेकंडों में खत्म हो सकती है। तो वो ये वाली बात है कि आप अल्लाह ताला की रहमतों पर जितना भी गौर करें उतना ही वो चीज तिश्ना रहती है कि जितना कमा हक कहू, अल्लाह का जितना हक बनता है कि हम अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह की हमदो तस्बीह करें, हम उतना नहीं करते। हम उतना नहीं करते, लेकिन उसकी जो रहमतें और बख्शिशें हैं वो बगैर किसी शर्त के हर इंसान की जिंदगी में रहती हैं। चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, इस दुनिया में हर काफिर को भी वो रिस्क देता है, हर काफिर को भी वो दुनिया की जीनतें देता है, और हर मुस्लिम को भी देता है, क्योंकि दुनिया में ये उसका वादा है कि मैं हर एक को रिस्क दूंगा, मैं जिंदगी दूंगा, कामयाबी दूंगा, और मेरा मेरिट पर जो हिसाब है वो क्यामत के दिन। मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे ना तो हमारे यहाँ ये कल्चर सभी की जिंदगियों में, जो हम सब एज फेलोज हैं, हमारी जिंदगियों में ये पहलू था कि हमारी जो नानियां दादियां होती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो बच्चों को वो हर कोई तवज्जो दे रहा होता था। तो नानियां दादियां जो हैं वो बच्चों को कहानियां सुनाती थी और कुरान के वाकयात सुनाती थी। और मुझे पता है कि मैं और मेरे अपने आप सब एज फेलोज जो थे, हमारी आदत होती थी, क्योंकि उस जमाने में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो छोटे बच्चे जो होते थे वो अपने बड़ों से कहानी सुनकर सोते थे। ये हमारे उस वक्त का कल्चर था कि बच्चे जो हैं उनको होता था कि अच्छा जी ये 8 बजे बेड टाइम है, तो अब जो है वो हमारी अम्मी या हमारी नानी या हमारी दादी जो भी है वो हमें कोई कहानी सुनाएंगे। और ये कहानियों के अंदर आम तौर पर, ज्यादा तौर पर इखलाकी कहानियां, जो कि आजकल के जमाने में वो चीज नहीं है, वो कल्चर नहीं है, बल्कि उसके उलट है। तो मुझे याद है अभी तक कि मेरी जो दादी थी वो एक दफा बता रही थी कि एक आदमी था, वो चरवाहा था, गडरिया था। तो वो कहा करता था, अल्लाह ताला आप नीचे आए मेरे पास, मैं आपको अपनी बकरियों का दूध पिलाऊंगा, मैं आप को आपके बाल बनाऊंगा, मैं आपके बालों में तेल लगाऊंगा, मैं इस तरह आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, दबाऊंगा। तो ये जो चीजें होती हैं, जाहिर है कि ये कहानी इस तरह के उस दौर के अंदर, आजकल जो अल्लाह ताला की कुदरत या कायनात का जो बयान, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, जाहिर है कि वो उस जमाने में तो नहीं थे, और ना ही लोग जो है वो कुरान को उस तरह से समझते थे, क्योंकि जो लोगों के पढ़े लिखे होने की तादाद बहुत ही कम थी। तो लोग नहीं समझते थे कि कुरान में क्या लिखा है। लेकिन अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है, वो जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे वो अपने अल्लाह से इस तरह से मोहब्बत का इजहार करते थे कि जिसमें कितनी मासूमियत है। अब ये जो खुदा का के वजूद का एहसास इस वक्त हमें है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की किताब को समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कायनात के हकाइक को जानते हैं। तो हम लोग जिस तरह खुदा की जात को इतना बड़ा समझते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के मौके नहीं थे। उन लोगों का ये था कि जी ठीक है, हमसे कुछ ज्यादा पावरफुल होगा, अल्लाह की जात कुछ होगी, तो वो इस तरीके से अपने मोहब्बत का बयान करते थे अल्लाह ताला के साथ।
کہ آپ آئیں، میں آپ کو آپ کی خاطر مدارت کروں گا، میں آپ سے محبت کروں گا، میں آپ سے بال سنواروں گا، آپ کے کپڑے دھو کے دوں گا. تو اس طریقے سے وہ اپنی معصومیت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہر دور میں آپ سے پہلے لوگوں پر وحی کی جس سے کہ ہم نے آپ پر وحی کی، حالانکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ رحمان کے ناشکری کرتے ہیں، رحمان کا انکار کرتے ہیں. قل هو ربی لا الہ الا ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. تو کل جو ہے وہ فعل امر ہے، یعنی آرڈر دینے کے لیے ہے. کل ہوا ربی لا الہ الا ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت و علیہ متاب، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے. مجھے الٹیمیٹلی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور میرا یہ خیال کہ میں مر کر مٹی میں مل جاؤں گا اور دوبارہ نہیں اٹھایا جاؤں گا، یہ ایک غلط بات ہے جو اس کائنات کے سسٹم کے اگینسٹ ہے. جو اگر اس ذات کا، اس کائنات کا کوئی رب ہے تو اس کی رحمت پہ واجب ہے کہ وہ ایک ڈے آف ججمنٹ کو برپا کرے اور اس میں ہمارے اعمال کا حساب کتاب کرے. تو ولو انا قرآن سیرت بہل جبالو او قطعت بہل اردو او کلما بہل موتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے کائنات کے اندر دیکھنے میں بہت بڑے بڑے معجزات آپ کو نظر آتے، جس سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگ جاتے، تو اے محمد تب بھی یہ ایمان لے کر نہ آتے. ان کے دلوں میں اتنی سختی ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں، کہ اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے معجزات، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس وقت کی ضرورت کے مطابق معجزات دیے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے معجزات دیے جو انسان ذرا بھی عقل رکھنے والا ہو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں پر کفر لگ چکا ہو ان کے لیے چاہے کائنات کو کچھ سے کچھ بھی کر دیا جائے تو وہ ایمان نہیں لے کر آتے. تو اللہ نے کہا کہ محمد اگر ہم آپ پر ایسی کتاب نازل کرتے جس کو سن کر پہاڑ چلنے لگتے، زمین پاش پاش ہو جاتی اور مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنے لگتے، تو تب بھی یہ ایمان نہ لے کر آتے. کیونکہ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس نے ایمان لے کر آنا ہے اس کا دل اتنا صاف ستھرا، اس کا دل اتنا پیور ہوتا ہے کہ وہ پھول کی کلی کو اگر کھلتے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کسی بنانے والے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ جب صبح نکل کر رات کے اندھیرے سے نکل کر وہ سورج کی پہلی کرن دیکھتا ہے، این ٹائم پر جو ہزاروں سال ایک ہی ٹائم پر وہ ہو رہا ہوتا ہے، لاکھوں سال کروڑوں سال، تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کر رہی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہماری خدمت کر رہی ہیں اس کائنات کے اندر، وہ ہماری خدمت کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تب بھی ہے محمد ایمان نہ لاتے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم ان کو معجزات دکھاؤ. ان کے مطالبے پر یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو معجزات دکھاؤ، بلکہ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ
جب چاہے جس کے لیے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل للہ الامر جمیعا، کائنات کے سارے معاملات کا حکمران اللہ ہے، کائنات کے سارے معاملات کو کنٹرول کرنے کی پاور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو افلم یائس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو پھر کیا ایمان والے یہ جان کر ان لوگوں سے مایوس نہیں ہوئے کہ ان کے دلوں پر کبھی بھی ایمان اثر انداز نہیں ہوگا؟ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر امتحان کا سسٹم نہ رکھا ہوتا کہ وہ لوگوں کو چوز کرے گا دنیا میں کہ وہ اپنا کردار اپنے معاملات کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ وہ اس ہمیشہ کی زندگی کو ڈیزرو کرتا ہے جو اللہ نے اپنے منتخب لوگوں کو دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسے بناتا، ایسے ایسے دنیا کے اندر ہر روز چیزیں نمودار ہوتی، اور جو کوئی نافرمانی کرتا اس کو فوراً خدا کی طرف سے عذاب کا کوڑا پڑتا، تو پھر تو کائنات کا ہر بندہ ایمان لے آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اس کو نیکی اور بدی کا شعور دے دیا، نیکی اور بدی کا شعور دے دیا۔ یعنی جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اس کی بناوٹ سے، اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ اس کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، جس کو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یونیورسل ٹروتھ جو ہوتے ہیں اس کے لیے نبیوں کا آنا ضروری نہیں، اس کے لیے کتابوں کا آنا ضروری نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ڈال کے بھیجا ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے سچائی اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے، نیکی کرنا اچھی بات ہے، برائی کرنا بری بات ہے، کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، کسی کو دھکے دینا، یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں اتارا ہوا ہے، انسان کے ضمیروں میں اتارا ہوا ہے، ان کے لیے نبیوں کا آنا ضروری نہیں۔ تو جن لوگوں کی طرف خدا کے نبی نہیں آئے ہوں گے، بالفرض نہیں آئے ہوں گے، ان سے حساب کتاب اسی الہام جو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلکہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو آپ ہمارے ہاں ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی کے بارے میں کہ یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، یہ دنیا کے معاملات کو چلانے میں اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ میں جن کی طرف کر رہی ہوں آپ سمجھ رہی ہوں کہ کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوان و انصار ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے کائنات کے معاملات کو چلانے میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا مومن اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، ٹھیک ہے، ڈنڈے کے زور پر ہر روز اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتا یا ان کو زبردستی لے کر آتا، لیکن دنیا کے زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قانون کی طرح بنایا ہے، مجھے اور آپ سب کو نیکی اور بدی کا شعور دے کر ہمیں امتحان میں بٹھایا کہ اب تم کر کے دکھاؤ کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعہ، ان منکروں پر، ان انکار کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے مسلسل کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہ جو انکار کرنے والے ہیں قریش مکہ کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا انسان سمجھنے کے باوجود ان کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، قاریہ آ کر ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہے گی، اور تحلو قریباً من دارہم، یا ان کی بستی کے قریب کوئی
मुसीबत नाजिल होती रहेगी, हत्ता यातिया वादुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का वादा पूरा हो जाएगा। मतलब ये कि ये मुतालबे करते हैं कि हमें मोजज़े और करिश्मे दिखाए जाएं, मगर अल्लाह की तरफ से जो वार्निंग इनको दी जाती है उस पर ये कभी भी ईमान नहीं लेकर आते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी करतूतों की वजह से, इनकी नाफरमानियों की वजह से ये इन पर अल्लाह की तरफ से छोटी छोटी मुसीबतें नाजिल होती रहेंगी, ताकि ये अपनी आंखें खोलें और जिम्मेदार बने। अगर इन पर नहीं तो इनके आसपास की बस्तियों पर खुदा का अजाब नाजिल होता रहेगा, ताकि यहाँ ये इबरत हासिल करें। और यहाँ तक हत्ता यात या वादुल्लाह का मतलब है कि क्यामत आ जाए, कि आखिरी अजाब या तो उस कौम से जो जिस अजाब का वादा किया गया वो अजाब इनके ऊपर मुसल्लत हो जाए, और फिर आखिर में अल्लाह ताला का हिसाब का किताब का दिन बर्पा हो जाए। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला कभी भी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। यानी डे ऑफ जजमेंट बर्पा करना अल्लाह का वादा है, और जो लोग इसका इनकार करते हैं तो उसका मतलब है कि उनका ख्याल है कि अल्लाह अपने वादे को पूरा नहीं करेगा। तो अल्लाह का तो ये कानून है कि अल्लाह अपने वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। वलक़द इस्तहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी बहुत सारे रसूलों का मजाक उड़ाया गया। इस्तहजिया मजहूल फेल है, पैसिव वाइज फेल है। इसका मतलब बेरसूल जो है, ये रसूल की जमा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दिल को छोटा ना करें कि आपकी कौम आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही, ईमान कबूल नहीं कर रही, तो आप इस पर परेशान ना हो। आपसे पहले भी बहुत सारे रसूलों का मजाक उड़ाया गया, ठीक है। बिन कबल का फामलैतुल्लज़ीना कफरू सुम्मा अखज़्तुहुम, चुनाचे हमने इन इनकार करने वालों को मोहलत दी, हमने उनको लंबी मोहलत दी, फिर सुम्मा अखज़्तुहुम, फिर हमने उनको दबोच लिया। ये जितनी भी कौमें आई जिनकी तरफ खुदा के रसूल आए, ऐसा नहीं हुआ इनके साथ कि अल्लाह ताला ने एक दो दफा इनको वार्निंग दी हो, इनको कहा हो कि अच्छे इंसान बन जाओ, और फौरन फिर उसके बाद अल्लाह ने उनको पकड़ा। ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कौमों को बहुत लंबे अरसे तक मोहलत देता है। अल्लाह ताला, आप सोचिए ना कि आपके सामने हजरत नूह की मुद्दत को बयान किया गया, और उनकी मुद्दत बयान की गई कि उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, क्योंकि उनकी उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उनके कद काठ जिस्म बहुत मजबूत होते थे। तो कुरान मजीद में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम से कहा कि तुम संवर जाओ, बुत परस्ती ना करो, शिरक ना करो, बुरे काम ना करो। तो 950 साल का अरसा आज के दौर में देखें तो कई नस्लें गुजर जाती हैं, ठीक है। हम लोगों की इस दौर में उम्रें जो हैं कितनी हैं, 60 है, 70 है, मैक्सिमम 80 80 85, इससे ज्यादा आजकल उम्रें नहीं हैं। तो उस बंदे का ज़र्फ देखें और उसकी कौम की सरकशी देखें कि वो 950 साल तक अपने लोगों को बुलाता रहा, और दुनिया अपनी कौम का सबसे बेहतरीन इंसान था। वो इनको कहता रहा कि बुतों को ना पूजो, अल्लाह की इबादत करो, बेहतरीन अमाल करो, क्योंकि जब आपको अल्लाह का तसव्वुर नहीं होगा, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं होगा, तो आप सारे गुनाह करें। और जब आपको अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास होगा, तो आप बंद कमरे में अकेले रह के भी गुनाह नहीं करेंगे। ये फायदा होता है अल्लाह पर ईमान लाने और ना लाने का।
تو حضرت نوح जब जब इनको समझाते थे ये उनका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि ए नूह तू इनके एक कश्ती बना लकड़ी की, और फिर इसके अंदर सारे ईमान वाले लोग बैठ जाएं, और जब मेरा अजाब आएगा तो सिर्फ कश्ती वाले बचेंगे, बाकी सब लोग खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो मजाक उड़ाते थे और कहते थे ए नूह यहाँ तो कोई दरिया समंदर नहीं, तो खुशकी पे कश्ती चलाएगा। इस तरह के मजाक करते थे, यहाँ तक कि हजरत नूह ने खुद दुआ की। सूरह नूह के अंदर हजरत नूह ने खुद दुआ की और ये बात कही कि ए परवरदिगार, मैंने बड़ी कोशिश कर दी, मैंने अपने दिन रात लगा दिए, मैंने अपनी तन्हाई और प्राइवेसी का एहसास नहीं किया, शब रोज मैंने इन लोगों को समझाने की कोशिश की, मेरे परवरदिगार ये लोग नहीं समझते। तो ए अल्लाह ताला, अब आप इस कौम का फैसला कर दें, इस कौम को तबाह कर दें, इनकी हैसियत कूड़ा क्रिकेट से ज्यादा की नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ही नूह ने ये दुआ की तो वो वक्त वाकई ऐसा था कि उसने अपनी आखिरी हिम्मत तक कर दिखाई थी, बड़े सब्र के साथ बड़ा लंबा अरसा सब्र करता रहा। तो जो ही उसने दुआ की, हमने उसकी कौम पर पानी का अजाब भेजा, और सिर्फ वो लोग कश्ती में जो थे वो ही बचे, बाकी सारे के सारे लोग उस अजाब में डूब गए। हत्ता कि उनका बेटा, हजरत नूह का बेटा भी डूब गया और उनकी बीवी भी डूब गई, हजरत नूह की बीवी भी डूब गई। तो और जितने काफिर थे, लेकिन सिर्फ कश्ती में मोमिन बचे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले बहुत सारे रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो चुनाचे हमने उनको मोहलत दी, हमने उनको मोहलत दी। तुम अखज़्तुहुम, तो फिर रस्सियां तो मेरे हाथ में होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इंसानों की रस्सियां तो मेरे हाथ में होती हैं, हाँ मैं उनको ढील देता हूँ तो वो समझते हैं कि हम आजाद हैं। जैसे आप एक पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को डोर छोड़ने जाते हैं ना, कि यूं लगता है कि ये पतंग जो है ये किसी के हाथ में नहीं है, ये पतंग आजाद है। लेकिन वो जो उड़ाने वाला होता है वो फिर उसको खींचता है अपनी तरफ, तो पता चलता है कि डोर तो किसी के हाथ में। तो हम लोगों की डोर जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये अलग बात है कि वो हमें ढील देता है, और उस ढील में हम ये समझते हैं कि हम मुख्तारे कुल हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम किसी के सामने जवाब दे नहीं। ये मेरी बादशाहत है, ये मेरी जमीनें हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे मुलाजिम हैं, ये मेरे नौकर हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन फिर अल्लाह ताला एक ही दफा खींच के बता देते हैं कि तुम मेरे हाथ में हो। तो फकई फकाना एकाब, तो फिर जरा नजर दौड़ा कर देखो कि इन कौमों का अंजाम क्या हुआ। जिन कौमों पर मैंने अजाब भेजा, उन कौमों का फकई फकाना असल में है एकाबी। ठीक है, अब आप लोगों को इससे वाकिफ हो जाना चाहिए कि इस तरह का जो लफ्ज होता है वो बे के नीचे, नून के नीचे जो जेर आती है, वो इस बात का मतलब होता है कि छोटी ये हर्फ है। छोटी ये का मतलब होता है मेरी, मेरी, यानी जैसे आप कहेंगी किताब को, आप जब कहेंगी किताबी तो इसका मतलब होगा मेरी किताब। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा एकाबी, मेरा अजाब कैसा। तो या जो है वो अरब लोग उसको हस्फ कर देते हैं, यानी वो लिखी नहीं जाती, लेकिन उससे पहले के हर्फ पर अगर जेर होती है तो वो बताया जाता है कि यहाँ पर छोटी ये हस्फ है। तो हस्फ का मतलब है कि जो लिखी तो नहीं गई मगर उसके मानी मौजूद हैं। तो फकई फकाना एकाबी, तो फिर देखो आद और समूद की तरफ देखो, इन बर्बाद शुदा बस्तियों को देखो कि कैसा मेरा अजाब का कोड़ा बरसा इन लोगों के ऊपर। अफमन हुवा काइमुन अला कुल्ल नफ्सिन बिमा कसबत वजअलू लिल्लाहि शुरका,
پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کے عمل کی خبر رکھنے والا پروردگار ہے، اور جو کسی بات پر، وہ لوگ جو کسی بات پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو کیا اللہ اور یہ لوگ دونوں برابر ہوں گے؟ اللہ اور یہ لوگ دونوں برابر ہوں گے کہ جس نے بہترین عمل کیا اور جس نے کچھ نہیں کیا؟ کیا یہ لوگ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کا فیصلہ نافذ کریں؟ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کے عمل کی خبر رکھتا ہے، پتا بھی گرتا ہے تو خدا کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کو کچھ پتا نہیں کہ ان کی پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا وہ کچھ اختیار رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں؟ نہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال سے باخبر نہیں، چنانچہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے۔ بہت بری بات لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بنائے، یا کسی مقصد کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے۔ سب سے بری بات اللہ تعالیٰ کو یہی لگتی ہے، اور اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ میں اپنے ساتھ شرکت تو برداشت نہیں کروں، اس کے علاوہ جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب مومن سے چھوٹی موٹی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ دانستہ طور پر بڑے گناہ نہیں کرتا، تو اس کے دن بھر کی جو روٹین ہوتی ہے کہ وہ وضو کرتا ہے، وہ جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتا ہے، تو ایک فلٹر کی طرح اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک فلٹر کی طرح گناہ جو ہے وہ پاک امال میں بدلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دانستہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شیطان نے سب سے بڑا ہتھیار ہی شرک کو بنایا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار شرک کو بنایا ہے کہ اللہ کی ذات سے پھیر کر اس نے دوسرے چیزوں کی طرف انسان کو مبذول کر دیا کہ بھئی یہ تو پتھر ہیں، ان کو کیا ہم نے جواب دینا ہے، جو چاہے کریں، اور پھر مزاروں پر آ کر ہم کچھ چڑھاوے چڑھا دیں گے تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اعمال سے واقف ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں، شرکا جو ہے شریک کی جمع ہے، شرکا جو ہے وہ شریک کی جمع ہے، یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، کبھی درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچئے کہ انتہائی انسان کی ضلالت دیکھیں، ضلالت عربی میں گمراہی کے معنی، اور یہ زواس سے لکھا جاتا ہے کہ کبھی بندروں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ انڈیا کے جو ہنومان ہیں، یہ ہنومان ہے وہ بندر کی شکل والا، تو وہ بندروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کبھی بندروں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی وہ ایسے پتھر جو بناتے ہیں جو ہاتھی کی شکل بنی ہوتی ہے، اس کی سونڈ بنی ہوتی ہے، کبھی اس کی پوجا کرتے ہیں، اور کبھی سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی چوہوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ان کے مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو وہ جو ایک اتنا عقل مند انسان اللہ نے پیدا کیا، ہمیں عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر ہم کو عقل دے کر، ہمارا فرق کیا ہے جانوروں اور ہمارے درمیان، فرق کیا ہے کہ ہم عقل اور شعور رکھتے ہیں، اور جانور عقل اور شعور نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، وہ صرف اپنی فطرت کو فالو کرتے ہیں، کھانا ہے، چارہ کھانا ہے، پانی پینا ہے، بس اس سے زیادہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دے کر ہمیں ایک برتر مخلوق بنایا، اور ہمیں زندگی کا مقصد دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ کل سموہم، تو اے محمد تم ان سے پوچھو کہ ذرا ان دیوی دیوتاؤں کے نام تو بتاؤ، تم ذرا ان دیوی دیوتاؤں کے نام تو بتاؤ۔ وہ عرب لوگ جو تھے نا، انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، جو کہ ریپریزنٹ کرتے تھے ہر قبیلے، عرب کے ہر قبیلے کو۔
ریپریزینٹ کرتے تھے 360 بت، اور کچھ انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں بھی بنائی تھی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد ان سے پوچھو ان دیوی دیوتاؤں کے کیا نام ہیں، ام تنبئونہ بما یعلم فی الارض، کیا تم ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کو بتاؤ ایسی چیزوں کے نام جن کی تم پوجا کرتے ہو کہ وہ اپنی ہی زمین میں بے خبر ہیں یا اوپری اوپری باتیں کرتے ہیں۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم ان کو کہو کہ تم بتاؤ ان کو اس چیز کے نام جن کو انہوں نے شریک کیا ہے، کیا تم خدا کو بتاؤ گے؟ زمین کے حقائق کا علم تم خدا کو بتاؤ گے؟ وہ خود نہیں جانتا۔ اس نے کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں کہی کہ میرا کوئی شریک ہے، بلکہ اس کے الٹ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، میری کوئی ماں باپ نہیں، میرا کوئی بہن بھائی نہیں، میری کوئی اولاد نہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ یہی بات بتا رہی ہے نا، کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ سے کہا جامع و معنی ایک تحریر آپ کو دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ تو اس کا کوئی ماں باپ ہے، ماں باپ نہیں ہے تو بہن بھائی بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی اور اولاد ہے جو اس کی نسل آگے چلے، تو تم کہاں سے خدا کی اولادیں بنا کر لے آتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو ان چیزوں کے بارے میں، ایسی چیزوں کا علم جو اللہ کو خود ہی نہیں پتا؟ تم اللہ کو یہ بتاتے ہو کہ لات منات عزا، یہ تو اللہ نے نہیں تم کو سینکشن دی کہ یہ کوئی وجود ہے، یہ وہ پتھر ہیں جن کے نام تم نے رکھ لیے اپنے بزرگوں کے ناموں پر، اپنے دادا پر دادا کے ناموں پر ان بتوں کے نام تم نے رکھ لیے، ادروائز اللہ نے تم کو ان کے بارے میں نہ صرف یہ کہ نہیں کہا بلکہ منع کیا۔ ام بظاہر من القول، یا اپنی زمین میں تم اوپر دقیانوسی باتیں کرتے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں، بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ ان کی ٹریجڈی تو یہ ہے، ان کی بربادی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے برے اعمال کو بڑا ہی خوبصورت کر کے پیش کیا گیا ہے، ان کے بدترین اعمال کو شیطان نے ان کی نظروں کے سامنے انتہائی پرکشش کر کے ظاہر کیا ہے ان کافروں کی چالوں کو، وصدوا عن السبیل، اور ان کو روک دیا گیا ہے اللہ کے راستے کی طرف آنے کے لیے۔ فمن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، تو پھر جس انسان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں اور شیطان اس کو گمراہ کر دے، اللہ اس کو چھوڑ دے، اس کی رسی کو دراز کر دے، اس کو گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو دنیا میں پھر کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اصل میں یہ لفظ بھی ہادیون ہے، ہادیون، لیکن یہاں پر یہ میرے کے معنوں میں نہیں ہے، یہاں پر یہ میرے کے معنوں میں نہیں ہے، یہ ہادیون تھا، تو چونکہ یہ ووول ہے یا عربی کا ووول ہے تو یہ جملے کے آخر میں اگر آتا ہے تو یہ ووول گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو چھوٹی یہ آئے گی وہ میرے کے معنوں میں نہیں ہوگی، وہ لفظ کا اوریجنل پارٹ ہے، اور وہ اس کا جو ہے وہ یا ووول الف واو اور یا، یہ ووول ہے عربی زبان کے، تو ان کے ساتھ ہر زبان کی طرح رد و بدل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم عذاب فی الحیات دنیا، یہی بدقسمت لوگ ہوں گے کہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا، ولا عذاب الاخرات اشق، اور آخرت کا عذاب تو انتہائی مشکل ہے، آخرت کا عذاب تو انتہائی سخت ہوگا، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا سخت ہوگا۔ دوزخ کی آگ، اور اس کے اندر کھولتا ہوا پانی، اور اس کے اندر کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کھانے کو ملیں گی، تو یہ عذاب انتہائی سخت ہوگا
वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक, और अल्लाह की पकड़ से इनको कोई नहीं बचा सकेगा। ठीक है, वमा लहुम मिनल्लाहि वाक, अल्लाह की पकड़ से इनको कोई भी नहीं बचा सकेगा। ये लफ्ज भी वाके युन है, बचाने वाला। यहाँ भी छोटी ये जो है वो वॉवल थी वो गिर गई। कोई भी नहीं बचाने वाला, अल्लाह ताला को से कोई भी नहीं बचाने वाला। वाकियुन, बचाने वालों के माने। और कुरान मजीद की ये खूबसूरती, ये लफ्ज मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि आप एडमायर करें अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद का रिदम रखा है, जो लफ्जों का की चुनाव रखा है, जो लफ्जों के अंदर रिदम, काफिया, रदीफ आते हैं कलाम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसकी खिलाफ वर्जी आपको पूरे कुरान में कहीं नहीं मिली। और फिर इसी वजह से तो कुरान दावा करता है कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं तो फिर लाओ, बना लाओ ऐसा कलाम। अल्लाह तुमको चैलेंज करता है। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको, आपका हामी नासिर हो। अगर आपने कोई सवाल करना है तो पूछिए, वरना फिर हम दुआ करें। जी कौकब, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी ताहिरा जी पूछिए। जी कौकब, मैं कौमों की बात नहीं कर रही, पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि जी। जिन लोगों को दुनिया में सजा मिल जाती है फिर हम्म। आखिरत में फिर भी मिलेगी? ताहिरा जी, ये तो ऐसी बात है जो बार बार कुरान कह रहा है। आपने तो माशाल्लाह इतने सालों से पढ़ा है, क्या कहता है कुरान, बताइए मुझे। अभी हमने ये पढ़ा है ना कौकब कि अ, दुनिया में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो इससे बहुत सख्त है। पूरे कुरान में यही बताया गया है ना कि कौमों को गलत काम, जैसे कौमें अच्छा काम करती हैं तो अल्लाह ताला उन कौमों को इज्तिमाई तौर पर नवाजते हैं, इज्जत, वकार, खुशहाली। और वो कौमें जो इज्तिमाई तौर पर कोई बुरे काम करती थी रसूलों की मौजूदगी में, तो उनको जो अजाब दिया जाता था तबाही का, उनको आखिरत में भी इससे कहीं से ज्यादा अजाब मिलेगा। क्योंकि हम लोगों में और उन लोगों में फर्क ये था कि उनके दरमियान अल्लाह का पैगंबर मौजूद था जो एक एक लम्हा उनको बताता था कि तुम गलत कर रहे हो, ना करो। अल्लाह तुम्हें बशारत देता है या अल्लाह तुमको रोकता है, तुम ये ना करो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। तो वो कहते थे कि अपनी सरकशी की वजह से वो इज्तिमाई तौर पर नाफरमानी करते थे, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको कूड़े किरकिट की तरह समेट कर उनको खत्म कर देता था, और आखिरत में भी इनका अजाब बहुत शदीद होगा। रसूलों की नाफरमानी के नतीजे में कौमें जो गुनाह करती थी उनकी उनको डबल सजा मिलती थी, क्योंकि रसूल उनके दरमियान मौजूद होते थे। आजकल के जो लोग हैं इनको अल्लाह ताला हो सकता है कि कुछ मार्जिन दें, या उन लोगों की निस्बत उनका हिसाब किताब थोड़ा हल्का हो, क्योंकि इन लोगों के पास जो दूसरे लोग हैं जिनके पास किताबें नहीं या किताबों के अंदर कोई तब्दीलियां हो गई हैं, तो उनको हो सकता है अल्लाह ताला थोड़ा मार्जिन दे दे। लेकिन ये कौमें जिनके अंदर रसूल मौजूद थे और रसूल उनको वार्न कर रहे थे, उनको दो तरह के इनाम का वादा किया गया और दो तरह के अजाब का वादा किया गया। कि अगर वो कौम बहसीयत मजमूई ईमान लेकर आती है तो अल्लाह दुनिया में उसका फल देंगे उस कौम को, और आखिरत के अंदर भी खुदा की नेमतें और बरकतें होंगी। लेकिन वो कौमें जो इस दुनिया के अंदर नाफरमानी करती हैं अपने रसूलों की और खुदा ताला की, दुनिया में भी उनको अजाब मिलता है, तो आखिरत में भी उनको अजाब इंतहाई शिद्दत वाला मिलेगा। पूरा कुरान इससे भरा हुआ है, कोई एक्सेप्शन नहीं इस कानून के अंदर। आप जी ये थैंक देखिए ना, अल्लाह। फिरौन, फिरौन वो को, मेरे ज़हन फिरौन में को आ अल्लाह ताला रहा ने था। पानी में डुबोया, पानी में वो गरक हो गया, दुनिया का अजाब आया। और आखिरत के अजाब के बारे में अल्लाह कहते हैं
کہ صبح शाम فرعون को उसका अजाब दिखाया जाता है। ये भी एक बड़ी अजियत है, ख्वाब की हालत में आपको इस तरह तकलीफ देके तो उसको दिखाया जाता है। यहाँ से एक और बात मैं जो इस क्लास में बार बार मेरे मुंह पे आ रही थी वो अजाब कब्र के बारे में है। तो ये जो दुनिया वाला कब्र है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है। कुरान मजीद में इस कब्र के अंदर कुछ नहीं है। हम लोगों की जो जब मौत होती है तो अल्लाह ताला हमारी रूह को निकाल कर सुला देते हैं। हमें नहीं पता क्या हो रहा है अपनी दुनिया के अंदर। इस कब्र में कुछ नहीं होता, इस कब्र के अंदर सिर्फ मिट्टी है, इसके कोई एहसास और जज्बात नहीं होते। जो बातें गलत करते हैं वो अपने आप को कैश कराने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। पूरा कुरान ये कहता है कि हमारा हिसाब किताब क़यामत के दिन। इवन फिरौन के बारे में ये बात कही गई है कि उसको अजाब दिखाया जाता है, दिया नहीं जाता। अलबत्ता जो नबी, रसूल, सालिहीन, शोहदा, इनके बारे में, साबिकून अल अव्वलून, इनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि मरते सारी इनका इनाम दिया जाता है, वो शुरू हो जाता है। लेकिन वो कब्र में नहीं होता कि आप ये सोचे कि कीचड़ बड़ी कब्र में आपको लिटाया गया और आप नहीं, ऐसा नहीं। वो अल्लाह के यहाँ है, वो अल्लाह के यहाँ उनका इनाम शुरू हो जाता है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें इसका शऊर नहीं है, तुम्हारी अकल में ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ये वाली बात, ये अभी मैंने आपको बताया ना कि पिछले दिनों मैंने एक स्कॉलर को सुना कि भाई वो ये कहता है कि जी, अब लोग बेचारे कुरान को नहीं पढ़ा हुआ, नहीं समझा हुआ, नहीं कोई शौर उनको, तो वो ऐसे लोगों को डराने के लिए अपनी बातें बना लेते हैं कि वो जी चैनल पे कह रहे थे कि अगर कोई कब्र पे कोई रिश्तेदार दुआ करने जाता है तो मुर्दे को पता चलता है, तो जो उसको नहीं मिलने जाता उसकी कमी को वो महसूस करता है। तो ये लोगों को दीन से मिसगाइड करने वाली बात है कि कब्र में आप एक इंसान को डाला जाएगा, वहां पे सांप आएंगे, वहां पे बिच्छू आएंगे। इन चीजों की कोई हकीकत नहीं है। जो कुछ भी है वो हमारी रूह के साथ जो है वो मौत के बाद चंद एक सवाल पूछे जाएंगे और नेक लोगों को उनका अजर दिया जाएगा। बाकी सारा मामला जो है ना वो क़यामत तक के लिए पेंडिंग है। और जो हमारे इंसान लाखों सालों से इस दुनिया से जा चुके हैं, करोड़ों सालों से, वो एक डीप स्लीप में है, डीप स्लीप में है। और उनको कुरान मजीद कहता है कि जब अल्लाह ताला इनको उठाएगा तो वो कहेंगे अच्छा हो किसने जगा दिया, अभी तो हम सो रहे थे, बड़ी गहरी नींद। ऐसा कभी कभी अल्लाह भी आपको दुनिया की जिंदगी में भी एहसास दिलाते हैं कि आप जैसे दोपहर को सोती हैं और अगर आपको बड़ी गहरी नींद आ जाए तो चंद मिनट के लिए आपको ये एहसास नहीं रहता कि ये सुबह का टाइम है या रात का टाइम है। आपको इतनी गहरी नींद में आपको पता नहीं चलता कि ये कौन सा वक्त है, कौन सा दिन है, मैं कहाँ हूँ। चंद मिनट के लिए आपके साथ ये होता है। तो यही चीज जो होती है ना, ये इंसान के साथ क़यामत के दिन जी। जी माशाल्लाह ठीक है। ये कब्र का जो आप कह रहे हैं अजाब, फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि जो कब्र है बेसिकली उसको हम आलम बरज़ख कह सकते हैं कि क्योंकि रूह और जिस्म के दरमियान तो आलम बरज़ख ही है, फिर आलम कब्र बरज़ख हुआ। जमीन वाली मिट्टी वाली कब्र आलम बरज़ख नहीं है फातिमा। हो नहीं, जाती है। मेरा मतलब है कि आलम बरज़ख में रहना है ना, तो हम में हाँ, जो हमारा जिस्म है वो फिर मरने के बाद हम तो मिट्टी में समझते हैं, दफन कर देते हैं और हम उसे मट्टी है, कब्र। मट्टी में मट्टी हो जाता है ना भाई, मट्टी में मट्टी हो जाता है। आलम बरज़ख का मतलब फातिमा पहले समझ लो, बरज़ख का मतलब है पर्दा। हाँ, बरज़ख पर्दा। का मतलब है कि वो पर्दा जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है। जी जी। तो ये पर्दा जो है ये वाला इस दुनिया की कब्र नहीं है, बल्कि ये वो है कि दुनिया को क्रॉस करने के बाद जो अल्लाह के मामलात हैं उनमें जो कुछ होता है उसको आलम बरज़ख कहते हैं। आलम बरज़ख इस कब्र को नहीं कहते, क्योंकि कुरान मजीद ने जो कहा कि बरज़ख जो है वो एक पर्दा है
یعنی ایک دیوار ہے، ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک تقسیم ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں پر ایک دیوار ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آخرت کے غیبی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس کو عالم برزخ۔ لیکن میرا کوکب جی مطلب یہ تھا عالم کہ عراف جو کیا ہوا پھر؟ عالم عراف کس کو کہتے ہیں؟ عالم وہ عراف تو عالم عراف ارواح، ارواح کہہ رہی ہیں نا، نہیں، روح کی جگہ۔ عراف 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 آراف اسم تو عراف ہے، سورہ کا نام ہے، عالم اسم آراف عراف۔ نہیں ہوتا۔ بینا جی، اپنا فریدہ جی، یہ ہے عالم ارواح کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے فرشتوں کی دنیا، یعنی اوپر جی اس دنیا کے بیونڈ جو کچھ ہے۔ عالم عراف نہیں ہوتا۔ آراف جو ہے وہ ایک عراف سورہ جو ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت اونچی ساری بلڈنگ ہوگی، اور اس بلڈنگ کے اوپر برجیاں بنی ہوں گی۔ جیسے آپ قلعے میں جاتے ہیں یا کسی بڑے گھر میں جاتے ہیں تو ایک سیکورٹی گارڈ کے لیے ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ دنیا میں ہی کر لیا تھا، اشرا مبشرہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ اس اونچی عظیم الشان بلڈنگ پر بیٹھ کر حشر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی وہ حشر کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو تو بخشے جانے کا اللہ تعالیٰ نے نوید دے دی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے تو یہ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ اچھا یہ بندہ بڑا پرنور ہے اور بڑا مطمئن ہے، یہ تو جنتی ہے، اور وہ بندہ جس کا چہرہ کالا سیاہ ہے، جو گھبراہٹ کا شکار ہے، جو پریشان باولا ہے، یہ دوزخ میں جائے۔ یہ اس جی طرح کا جو ذکر ہے وہ سورہ آراف میں اللہ عراف میں تعالیٰ جی نے، تو وہ برجیاں چھوٹی عالم یہ جو آراف ہے، یہ لفظ عالم کے لیے بولنا صحیح نہیں، اس کو بولا جاتا ہے عالم برزخ یا عالم ارواح۔ ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا اس کا مطلب ہے پھر قبر کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں تو ہوگا ہی نہیں، وہ پھر اس کا مطلب ہے سارا جو ہے وہ حدیث میں ہی ہے۔ قرآن نے ایک سنگل سینٹینس میں بھی قبر کے عذاب کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ مجھے لگتا روایتیں ہیں جس سے لوگوں نے ایک بہت ہی بڑی ایگزیجریشن کر دی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی روایتوں میں اس لفظ کو بیان کیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ ان قبروں کے لیے نہیں کی، وہ ان روحوں کے لیے کی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عالم برزخ میں ہیں، کہ ان سے اگر کسی سے کچھ پوچھا بھی جاتا ہے تو ایک دو سوال، ابھی کوئی پچھلے دنوں کے کورس بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جی قبر میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ من دینوں کا، من نبیوں کا، من الہو کا، اس طرح کے سوال، وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس قبر میں نہیں ہے۔ یہ قبر کے اندر سائنٹیفکلی یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ دس پرسن از نو مور۔ ٹھیک ہے، نہ اس کا برین کام کرتا ہے، نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ اس کا دل کام کرتا ہے۔ اللہ میں دیکھیے میرے پاس بات کرنے کے لیے بڑے دلیل ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ زندہ ہوتا ہے لیکن ایک ٹف انوائرمنٹ ہے۔ کیا کبھی کسی کو یاد ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو کچھ سین یاد ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ کو آپ کی پرورش کیسے ہوئی، آپ کی ماں کیا کہتی تھی، حالانکہ یہ سارا 3 مہینے کے بعد روح پیدا ہو جاتی ہے، انسان زندہ بچہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میموری میں کہ وہ اس کیفیت کو محسوس کرے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ ایک بچے کو یہ احساس ہے کہ میں بہت اندھیروں میں ہوں، میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا، بچہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سیف انوائرمنٹ دیا ہے۔ تو اسی طرح جو کچھ بھی ہوگا قرآن کے نزدیک وہ ڈے آف ججمنٹ میں، حساب کتاب کے دن ہوگا، مالک یوم الدین۔ آپ پہلی سورہ جو پڑھتی ہیں تو اس میں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایک سنگل آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ قبر میں ہوگا، کوئی ایک چیز بھی نہیں جو قرآن مجید سے
साबित होती है। तो इसलिए हमारे लोग बेचारे बहुत ज्यादा डरते हैं, और ये कि पूरा मुल्क को पढ़ो तो कब्र के अजाब से बचोगे। कुरान को पढ़ें सिर्फ अपनी हिदायत के, कि मैं अल्लाह का अच्छा बंदा कैसे बन सकता हूँ, मैं अल्लाह का नेक बंदा कैसे बन सकता हूँ, मैं अल्लाह को कैसे राजी कर सकता हूँ, इस मकसद के लिए कुरान को पढ़ें। जी, लेकिन जैसे कुरान पाक में कब्रों का लफ्ज आया है ना, अफला यालमू इज़ा बुस्ता मा फिल कबूर, तो वो इस तरह कहा गया ना, कब्रें खोली जाएंगी, ये खोली नहीं जाएंगी। कहा गया हाँ कि जी, कब्र में हिसाब किताब होगा। ये तो कुरान कहता है कि आपकी क़यामत के दिन आपकी कब्रें खोली जाएंगी, और कब्रों में से जो मुर्दे हैं वो निकल कर अल्लाह के हुजूर में हाजिर होंगे। कब्र का मगर लफ्ज वक़्त ये भी तो कहा जाता है ना, हम जब दुआ करते हैं तो हम ये करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा हिसाब किताब आसान फरमाए। आसान करना, रब क़यामत में रब्बना हाँ आतिना जी, फिद दुनिया हसना व कब्र फिल में हसना आखिरत फिल में हमारा आखिरति हिसाब किताब वक़िना अच्छा करना। हाँ तो जी, कभी ये जो बाज लोग इस दुआ को भी इतना लंबा कर देते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना तो में किना अज़ाबुन नार व किना अज़ाबुल कब्र व किना अज़ाबुल हश्र व किना अज़ाबुल मीज़ान, तो इसमें कब्र का नाम भी ले लेते हैं। कब्र, मैंने आपको ये बताया ना कि इन दुआओं में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ है ना, कुरान की आयत नहीं है, ये दुआ है। तो इसका मतलब ये है कि या अल्लाह, जब हम आपके पास आए और कब्र से हम, ये कब्र से मुराद आलम अरवा में जो रूहें रखी जाती हैं उनकी बात है, जिनको सुला दिया जाता है। तो या अल्लाह, जब हम उस दुनिया में जाएं, उस दुनिया के हिसाब किताब को भी हमारे लिए आसान कर। जी जज़ाकल्लाह। वरना अगर देखिए ना, अगर ऐसा मामला होता कि कब्र में, जैसे कि हमारे लोग कहते हैं कि फरिश्ते आते हैं, मुर्दे को उठाया जाता है, उसको बिठाया जाता है और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, अगर ऐसा एक भी वाकया हो, तो क्या आपके ख्याल में कि आज के दौर के जो साइंसदान एक एक चीज के लिए भूखे होते हैं, उनको क्या इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा? उनके मुशाहिदे, उनकी लेबोरेटरी में तो बहुत कुछ हो रहा होता है। और इवन उन्होंने ये तक वो किया है कि उन्होंने एक कमरे के अंदर एक मरते हुए इंसान को रखा, एक मरते हुए जिसकी आखिरी सांसें थी, उसको रख के कमरे को बिल्कुल बंद कर दिया, और बाहर से अपने कंप्यूटर सिस्टम के जरिए से वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या फर्क होता है जिंदगी और मौत में, इंसान की क्या कैफियत होती है। तो हमारे जो लोग हैं वो बेशक अल्लाह को माने ना माने, लेकिन दुनिया के अंदर जो मामलात हो रहे होते हैं उनका वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कुरान ने मजीद हमारी कसौटी है, हम इस पर हर चीज को रख के परखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी कसौटी है, और बाकी इधर उधर का जो हम चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, हम सबसे पहले अल्लाह की किताब से पूछते हैं कि इनकी क्या हैसियत, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी चलें जी, अल्लाह ताला आप सब पे अपना रहम करे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम करे, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत